All right. Okay. Moving to my next point. Now, when this bond breaks, situations may happen such that you can see that this bond is equally formed by electrons contributed from both the atoms. Now, situations may arise where this bond breaks in such a way that the two electrons have been taken by one atom only, and the other atom remains your devoid of any electron. তেতিয়া আমি কি পাম? এটা হাইড্ৰোজেন কেটায়ন পাম, হয়নে নাই? কেটায়ন কিয় লিখিছোঁ? কাৰণ তাৰ এটাই ইলেক্ট্ৰন এটম আছিলে, and the other hydrogen atom has taken away both the share of electrons. So এইটো হাইড্ৰোজেন এটম হৈ গ'ল তোমাৰ H minus. কেটায়ন পাইছোঁ, এনায়ন পাইছোঁ. আন এটা situation হ'ব পাৰে that both of them have taken their own share of electrons. So আমি হাইড্ৰোজেন এটম দুটা পাইছোঁ. বুজি পাইছানে? মানে when I try to break this bond, two situations may happen. In one case, one hydrogen atom has taken away both the electrons. So I have written a negative sign, that means an anion. And since the other hydrogen atom, tar besera etai electron asil, hetuo kari loi gol, hekarne etuk ami hydrogen cation likhiso. In the second situation, both of them initially had one electron and they carry their one electron each. So ami duta hydrogen atom e paiso. Jikunu eta obostha ba ঘটনা ঘটিব পাৰে. হ'ব, এতিয়া এই হাইড্ৰোজেন কেটায়নটোক বাৰে বাৰে আমি হাইড্ৰোজেন কেটায়ন 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 কৈ থকাতকৈ we have given it a name, H plus hydrogen ion বুলি কওঁ আমি. মনত থাকিবনে? The cation of the hydrogen atom is known as hydrogen ion. হ'ব, now এইটোক আমি কি বুলি ক'ম? এইটো কেনেই তোমালোকে হাইড্ৰোজেন এনায়ন বাৰে বাৰে কৈ থকাতকৈ we call it to be the hydride ion. মনত থাকিবনে? It's just simple, complicate নকৰিবা. The cation of the hydrogen atom is known as hydrogen ion. Okay? The anion of the hydrogen atom is known as the hydride ion. এইকেইটা just নাম দিছে. হ'ব, যেনেকৈ তোমালোকক নাম দিছে মা দেউতাই, হয়নে নাই? ৰাহুল, অৰ্ণৱ, দেন প্ৰিয়ংকা, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা. চ' ঠিক তেনেকৈ হাইড্ৰোজেন কেটায়নটোক নাম দিয়া হৈছে হাইড্ৰোজেন আয়ন, হাইড্ৰোজেন এনায়নটোক নাম দিয়া হৈছে হাইড্ৰাইড আয়ন. হ'ব, চ' ইয়াতে মই লিখিছোঁ চোৱা, with the increase in temperature, তাৰমানে by providing heat energy, the bond will break between the two atoms. মই already discuss কৰিছোঁ, and it will liberate hydrogen ion or বুলি লিখিছোঁ hydride ion or hydrogen atoms. যিকোনো এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে. হ'ব, now next এইখিনি আছিল আমাৰ bond dissociation enthalpy of hydrogen molecule. বুজি পাইছা নহয়? এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. Next, moving forward, we will discuss how the hydrogen molecule reacts with other elements. হ'ব, first reaction হৈছে reaction with halogens. Now, do you know what are halogens? Halogens no কাক কয়? Halogens হৈছে আমাৰ periodic table খনত group number 17 you have a series of elements fluorine, chlorine, bromine and iodine. ইহঁতক আমি কম group 17 elements or halogens. মই ইয়াতে সাইডত লিখি থৈ দিছোঁ. halogens মানে হৈছে fluorine, chlorine, bromine, iodine. ইহঁতক আমি কওঁ group number 17. হ'ব, halogens মানে হৈছে এইখিনি. হ'ব, so when hydrogen molecule comes in contact with halogens or these elements, they will give rise to hydrogen halides. হ'ব, ইয়াতে আমি চোৱা hydrogen লৈছোঁ in each of the cases. X refers to the element halogen. আমি generally X to আমি denote কৰোঁ. It may be fluorine, it may be chlorine, it may be bromine, etc. তেতিয়া when hydrogen will be reacting with halogen, I get hydrogen halide. হ'ব, example মই chlorine, bromine or iodine লৈ দেখাইছোঁ, hydrogen chloride, hydrogen iodide. এতিয়া এইটো ৰিয়েকশ্যন কেনেকৈ হয় মই দেখাই দিওঁ ৰ'বা তোমালোকক. চোৱা, এতিয়া এই যে মই হাইড্ৰোজেন প্লাছ হেলোজেন লিখিছোঁ, হয়নে? What happens is
হাইড্ৰোজেন প্লাছ হেলোজেন ৰিয়েক্ট কৰিলে কি হয় হাইড্ৰোজেন থাকিব কেটায়ন হিচাপে হেলোজেনটো আহিব তোমাৰ এনায়ন হিচাপে হ'বনে এণ্ড ইউ গেট ইয়ৰ হাইড্ৰোজেন হেলাইড বুজি পাইছানে হাইড্ৰোজেন মলিকিউলটো ভাঙিব ভাঙি ইয়াৰ পৰা তোমাৰ দ্য কেটায়ন উইল বি ৰিয়েক্টিং ঠিক একেদৰে হেলোজেনৰো দ্য এনায়ন উইল বি ৰিয়েক্টিং দ্য হেলাইড আয়ন যোনটোক আমি ইয়াতে হেলাইড আয়ন বুলি কওঁ it will react to give rise to hydrogen halide হ'ব general name to তোমাৰ হৈছে hydrogen halide why do I call it hydrogen halide because just like I said hydrogen atom is in its cationic form the halogen atom is in its your anionic form so the word halide understood হ'ব hydrogen halide পাওঁ হ'ব এতিয়া হাইড্ৰোজেন হেলাইডৰ যেনেকৈ হাইড্ৰোজেন ক্লৰাইড জানানে নাই হাইড্ৰোজেন ব্ৰমাইড হাইড্ৰোজেন আয়োডাইড these will be known to be hydrogen halides pay attention these will be known to be hydrogen halides only in their gaseous state okay they will be known as hydrochloric acid hydrobromic acid hydroiodic acid in their aqueous state তাৰমানে এই গ্যাস কেটা যেতিয়া আমি পানীৰ লগত মিহলাও we get the respective acid এইকেইটাৰটো নাম শুনিছাই তোমালোকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড হয়নে নাই so hydrobromic acid hydroiodic acid this gas acids will be obtained when I take the gases or the hydrogen halides in reaction with water বুজি পাইছানে কি কৈছো next হ'ব did you understand hydrogen will be reacting with halogens you take chlorine you take iodine you get your hydrogen halide only in a gaseous state okay hydrogen halide I already koisu hydrogen is in its cationic form halogen is in its anionic form hydrogen halide the moment I take this hydrogen halides the gases in reaction with water aqueous state a same ketake ami ki bili kom hydrochloric acid hydroiodic acid hydrobromic acid hydrofluoric acid is it clear